بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. A verdade confirmadora. O que é a verdade confirmadora? E o que fará você, Muhammad, entender o que é a verdade confirmadora? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Os povos de Samud e Ad rejeitaram esta terrível calamidade. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Samud foi destruído por uma centelha acompanhada de um estrondo. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Já Ad foi destruído por um vento congelante e violento. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Que Alá fez desencadear sobre eles intensamente, aniquilando-os por 7 noites e 8 dias consecutivos. Então, se podia vê-los mortos como troncos ocos de madeiras. فهل ترى لهم من باقية. Acaso, Muhammad, existe hoje algum vestígio deles? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. E o faraó e os que o antecederam e as cidades reviradas sobre os seus povos por causa de seus pecados. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Que desobedeceram aos profetas de seu Senhor, que então os castigou severamente. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. E quando fizemos a água fluir, fizemos com que embarcassem em uma arca. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Para que dela fizéssemos uma exortação para vocês e que fosse compreendida por ouvidos atentos. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Então, quando se soprar na trombeta uma única vez, وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. e a terra e as montanhas forem levantadas e acometidas por um terremoto destruidor, فيومئذ وقعت الواقعة. então, nesse dia virá a realidade, se iniciará o dia do juízo final. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. E o céu se fenderá, pois nesse dia ele será frágil. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. E os anjos dos céus, 8 deles, nesse dia carregarão o trono do seu Senhor. يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية. Nesse dia, sereis apresentados para serem julgados. Ninguém estará de forma alguma oculto. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Então, quanto a quem for dado o seu livro de ações em sua mão direita, dirá: venham, leiam meu livro. إني ظننت أني ملاق حسابيه. Eu tinha certeza de que encontraria minhas contas. فهو في عيشة راضية. E terá uma vida aprazível no paraíso, في جنة عالية. em jardins elevados, قطوفها دانية. cujos frutos estarão ao seu alcance. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
Comam e bebam à vontade por aquilo que fizeram nos dias na terra. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. E aquele cujo livro for dado na sua mão esquerda dirá angustiado: quisera que nunca me tivesse sido dado este meu livro. ولم أدر ما حسابي. E que nunca tivesse tido conhecimento sobre minhas contas. يا ليتها كانت القاضية. Quisera que com minha morte tudo tivesse terminado. ما أغنى عني مالية. De nada me valem meus bens. هلك عني سلطانية. E de mim se foi meu poder. خذوه فغلوه. E será ordenado aos anjos: peguem-no e acorrentem-no. ثم الجحيم صلوه. E levem-no ao inferno. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. E prendam-no com uma corrente da qual cada elo mede 70 braços dos anjos. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Ele não creu em Alá, o magnânimo. ولا يحض على طعام المسكين. E não incentivou as pessoas a alimentar o necessitado. فليس له اليوم هاهنا حميم. E hoje, aqui, ele não terá ninguém próximo que o defenda. ولا طعام إلا من غسلين. E nem qualquer alimento, exceto a impuridade expelida das feridas daqueles que são castigados no inferno. لا يأكله إلا الخاطئون. Não as consomem senão os pecadores. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. Juro então por absolutamente tudo aquilo que vem e por aquilo que não vem. إنه لقول رسول كريم. Sem dúvida, estas são as palavras de um nobre mensageiro, o profeta Muhammad. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. E não as palavras de um poeta, quão pouco creem. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. E não são palavras de um adivinho, quão pouco contemplam. تنزيل من رب العالمين. São uma revelação que o Senhor dos Universos fez descer dos céus para a terra. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. E se Muhammad tivesse proferido de si mesmo palavras a nosso respeito, لأخذنا منه باليمين. o agarraríamos por sua mão direita ثم لقطعنا منه الوتين. e cortaríamos sua artéria vital. فما منكم من أحد عنه حاجزين. E nenhum de vocês poderia impedir. وإنه لتذكرة للمتقين. E certamente este Alcorão é uma exortação para os tementes a Alá. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. E certamente sabemos que dentre vocês há aqueles que desmentem a mensagem. وإنه لحسرة على الكافرين. E certamente este Alcorão será causa de remorso para os incrédulos. وإنه لحق اليقين. E certamente este Alcorão é a verdade indubitável. فسبح باسم ربك العظيم. Portanto, glorifica o nome do seu Senhor, o Magnânimo. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso.
سأل سائل بعذاب واقع O incrédulo perguntou a respeito do castigo iminente, للكافرين ليس له دافع contra o qual, para os incrédulos, não haverá defensor. من الله ذي المعارج Tal castigo virá da parte de Alá, o Senhor a quem se assente. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة Os anjos e o Espírito ascenderão a ele, a Alá, em um dia cuja duração será como 50.000 anos. فاصبر صبرا جميلا Então, Muhammad, seja paciente quanto às hostilidades dos incrédulos contra você e creia, com firmeza. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Eles, os incrédulos de Maca, certamente o veem o castigo como algo distante, impossível de acontecer, enquanto nós o vemos muito próximo. يوم تكون السماء كالمهل O dia em que os céus serão como cobre derretido, وتكون الجبال كالعهن e as montanhas se tornarão como tufos de algodão. ولا يسأل حميم حميما E nenhuma pessoa perguntará pelo seu amigo. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه Mesmo olhando-se uns aos outros, nesse dia, o criminoso, ou incrédulo, desejará se redimir sacrificando até mesmo seus próprios filhos, وصاحبته وأخيه e sua esposa e seu irmão, وفصيلته التي تؤويه e seus parentes, os quais o amparavam, ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه e todos que estão na terra, se com isso pudesse se salvar. كلا إنها لظى De forma alguma. Certamente, esse é o fogo do inferno, نزاعة للشوى que arrancará a pele de quem é nele castigado, تدعو من أدبر وتولى e chamará aqueles que davam as costas e se recusavam a crer na mensagem, وجمع فأوعى e acumulavam riqueza e as guardavam mesquinhamente.